শুভেন্দু অধিকারী যত হিন্দু হিন্দু করবে আমি তত মুসলিম মুসলিম করব। শুভেন্দু অধিকারী 3 বার জয় শ্রীরাম বললে আমি 6 বার নারায়ে তাকবীর বলবো। এই চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করলেন বিধায়ক হুমায়ুন কবির। কি বললেন তিনি জানাবো আপনাদের। সবাই ভোটেও সবাই অংশগ্রহণ করবে। মুসলিম প্রার্থী থাকবে, বেশি মুসলিম প্রার্থীকে আমি গুরুত্ব দেব, পাশাপাশি হিন্দু অমুসলিম প্রার্থীও থাকবে। কারণ 90টা মতো মুসলিম মেজরিটি সিট আছে, বাকি 145টা সিটে প্রার্থী দিলে আশা রাখছি আমরা কাউকে যা সিদ্ধান্ত নেবে আমাদের পার্টি সেকুলার, সেই পার্টির একটাই পয়েন্ট যে যারা যারা নির্বাচিত হয়ে আসবে তাদের পরিষদীয় নেতা যে হবে তাদের হুইপ মেনে সবাই চলবে। কেউ আমরা দল ছুট হব না বা কাউকে দল দেব না, অন্য কোনো দলকে কোনোরকম যেতে দেব না। 100 বার করবো। শুভেন্দু অধিকারী যত হিন্দু হিন্দু করবে আমি তত মুসলিম মুসলিম করব। ওরটা সাংবিধানিক হবে আর আমারটা অসাংবিধানিক হবে। সে যদি 204টে সিট আছে হিন্দু মেজরিটি, তো সেটা জিতার জন্য যদি সে হিন্দু হিন্দু করে, আমি 90টা মুসলিম সিটকে জিতানোর জন্য আমি মুসলিম মুসলিম করবই। কে কি বললো তাতে আমার কিছু যায় আসে না। হ্যাঁ, ও 3 বার জয় শ্রীরাম বললে আমি 6 বার নারায়ে তাকবীর বলবো। मेरा साथ में सारा बंगाल में जो लोग नया दल में शामिल होंगे, मेरा साथ में शामिल होंगी, ये सब लोगों को रक्षा करना, सब लोग को मेरा हक अदाय करना, सब लोगों को सपोर्ट देना मेरा काम है। तो किसी को कोई पुलिस वाला फॉल्स केस करेगी, कोई झूठ इल्जाम लगाएगी, तो उनको खिलाफ मैं वो थाना में घिराव करके इनको जवाब दिए लेंगे। वो जो प्रस्तुति सभा था पहले कपासडंगा में था, बेगुनबाड़ी में था, बेलडंगा का विधानसभा में, वो सुजापुर में था, काल नौदा विधानसभा में, त्रिमोहिनी में था, आज रेजीनगर विधानसभा में, ये रेल मार्ट में आज खत्म हो गया। काल का बाद सारा बंगाल को आदमी इकट्ठा करके नहीं वो बेलडंगा को जो मिर्जापुर ठाकुरपाड़ा मोड़ में जो मेरा डास बन रहा है, वहाँ मैं 4 लाख लोग को इकट्ठा करके मैं नया दल का घोषित करेंगे। वो तो मैं चेतावनी दे रहा है, जो अगले दिन आप किसी को कुर्सी में नहीं बैठ पाएगी।